هادي اللي يقول قلاوي دي جينيرو مخدومين بالبطاطا. انا راني قطعتهم قلاوي دي جينيرو. خليتلكم غير القشور باش يولو شابين داني جينيرو. هبطهم من الزب، طلعتهم من الزب. هاوليك شروال، هاوليك ربايات، هاوليك قفلة، هاوليك ربايات. وطلعت هاي الكيف باش يحدو لي زبدو مينو. غدا نيب هاوني نفتح فلان يسمو جينيال بتشي، ما نعرفوش قاع انا زوم يشتو جينيال بتشي. بصح نسمع بيه يهدوني بيه، يقولولي الموسيقى تاعك طفيها ونجيبولك جينيال بتشي يديك سبيطار معبل ولا يديك بوهدمون الغوال. البطاطا يبيعوها غالية وعلاش في الدفرة الجيري؟ باش الشعب يتمناها وحدة، بعد كي تهبط يلوحو الدعايات اللي كانوا بكري كانوا يقولوا في الجزائر راهم يجيبونا البطاطا تاع الحلال، ومن بعد برف كي يهبطوا لها تولي تنتكل البطاطا. الشعب كاع يروح يشريها زواوله، كاع يروحو يشروها. الفقراء واللي ما يلحقوش، اللي ما يخدموش، لي كاسبيسيو، لي روتريتي، لي سوسيو، كاع يشروها. برافو هادي لي سوسيو، هادي كلمة منحبهاش. لا سوسيتي هوني كيف ماكا سوسيال. تلقى واحد انوم نوار يجي من لافريك، زعما في لافريك كاين لا ميزير، كاين لي مالادي، كاين كوليرا، سيدا، كاين لا ميوبي وماكاش دوا. تجي خطرف في العام ايكوبتا تاع لا كرواروج، كرواسون روج ماكاش. برافو هادي يبيعولنا الخبز الفراك. وعلاش؟ باش نغمسو. كي نغمسو في ديوننا واش نديرو؟ تغمس في الطبسي واش دير؟ تشعل تلفزيون واش تشوفهم كابون كوستيمي في طابلة قاعدين ويهضروا ديروا دي كونفيرونس. هادو فرنساويين ما نقولوش قول باش ما نسبوهمش. فرنساويين خاص تخلط فيهم يسبونا اكتر ما 2000 خطر اكتر من اللي سبيتهم انت. تغلط كلمة معاهم يسبوك 30,000 خطر، يكلاشيوك شغل بيركو راب بيركو. برافو تلقاهم قاعدين في طابلة ويقصروا في الميكرو. وعلاش؟ باش يشوفوا كيف تكومبليكسا من الماكلة. هذا مكان هما ماكلتهم معفونة. انا تاعنا منكدبش عليك ياهو، حنا ناكلو فيها نغمسو، ما نشوفو التلفزيون نشوفوهم شابين يحبو يسبقونا الماكلة. جيعانين فرنساويين، جيعانين ياكلو الخرا باش يلهلوه. خرا ياكلوه. ايه عندهم جدودهم لي زاباش هما واش بيك. بون حاشا لي بلوند. لي بلوند سي دي زونج. عينيها زرقاء، عينيها خضورة، شعرها صفار، عندها ازدراء، عندها ترمى، عندها الزق، عندها لابود بيبي، بود فاس دو بيبي. هاديك صح هاديك. بون واش راح نقولكم. انا قشرت البطاطا نديرها ليكا دوك نطيبها، ندير لي فيه نفطر عشان نوليكم فيديوهات اخرى. الخبز علاش يبيعو رخيص؟ باش نغمسو وحده. بصح انت كي تغمس في الدار ما تجيكش في بالك دي ساندويتش بطاطا تخرج بيه برا تاكل فيه وتدوله فيه وش لي جينيرو فيه. وعلاش؟ لاخت فرنسا مازالها في الجزائر، مازالت الجيرة تاع الجزائر وفرنسا مازالت ما تطفاش. باش يجير ما انت بسلاحات ولا دوكا ولا تبيع على داكشي. بكري الشهداء الله يرحمهم ماتوا، اهو الجنة. بصح دوك فرنساويين راهم حابين يحرفونا على ديننا. لاخت لي 5 بيلي الاسلام وشنو هما؟ الاول شهادتين، شهادة لا اله الا الله، شهادة محمد رسول الله. تاني صلاة 5 خطرات في النهار بلي الشفع والوتر. تالت وشنو؟ صوم. رابع الزكاة. كي تمد واحد كلوشار يشري كارو ولا tu dépannes Mac une clope qui a plus de clope, c'est le quatrième pilier de l'islam. Quand il te dit un pote, oh, donne-moi une massa,
Bien, donne-moi un papier, un cigare. Sur le carton, un pilier de l'islam. Juste un petit papier de cigare. Ça donne. C'est un don. C'est un don car tu l'as fait avec du cœur au moment où tu es. Le mec a vraiment besoin de ça. Car un fumeur, il peut tuer s'il ne fume pas sa clope. Il peut tuer au moment où il en a besoin. La nicotine, c'est dangereux. Mais c'est pas comme l'alcool. L'alcool, ça tombe vers un autre monde. Tu oublies tout. Bref. Le cinquième pilier, c'est Hajj al-Bayt Liman, le voyage vers la Mecque. Mais ce cinquième pilier n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, au moment où le voyage vers la Mecque est considéré comme cher à payer, يقول لك كان حديث عن النبي وش يقول فيه حديث شريف صحيح يقول صدق رسول الله تعالى صدق رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام في كلامه وش يقول لو كان الفقر رجل لقتلته. Bref, si la pauvreté était un homme, je la tue. Sauf Rasoul qui fait ça. Rasoul il dit ça, il ne peut pas tuer, même si tu lui donnes une bombe nucléaire qui par simple appui sur le bouton lui rend l'homme le plus riche, le seul, le roi du monde, il ne le fera pas. Depuis sa chambre, ou bien depuis un endroit luxueux, ou bien pas palais, il est à la Mecque, Rasoul. Il est à la Mecque et on va se rencontrer au paradis, Inch'Allah. Le paradis, pour moi, c'est peut-être le moment où tu rêves. C'est tout. Car l'éternité, je crois que ça existe. Les gens en enfer, hachakum. Astaghfirullah ya Rabbi. En enfer. En enfer, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves des gens qui ont péché au moment où on leur a incité, bien indiqué que c'est pas bien de faire ça. Ils ont péché direct. C'est-à-dire, depuis ce temps, ils sont devenus malhonnêtes. Et quand ils sont devenus malhonnêtes, cette malhonnêteté a duré longtemps. C'est ça d'après moi, d'après ma spiritualité intacte. Cette malhonnêteté qui dure, c'est leur châtiment en enfer. C'est tout. Mais un homme qui pense à rien, احنا بالعامية نقولوا لها راحة البال. C'est-à-dire c'est un homme qui n'a pas de remords. Mais un homme qui a des remords, il est en enfer. Je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Allah l'adem. Les remords, c'est dangereux, les remords. Ça peut pousser l'homme au suicide. C'est vrai ça. À l'humiliation, au ridicule, à la schizophrénie, à la hystérie, Mais l'Alzheimer, ça c'est l'amour. L'Alzheimer c'est l'amour, pourquoi? Car t'as pas de remords. T'es guéri, t'as plus de remords. Tu penses à rien. Par exemple, moi quand je fume, regardez, hein. J'allume une clope avant d'allumer une gitane. C'est une gitane algérienne. Avec Karawana, Nassim. C'est une gitane algérienne. C'est du tabac noir. Ou brune. C'est pas une blonde. Ça existe cette marque en blonde, mais c'est créé en 2017 ici en Algérie. C'est nouveau. Et c'est cher maintenant, c'est devenu un luxe. Avant, c'était le Denhill qui était un luxe. Mais maintenant, les Nassim blondes, c'est devenu un luxe.
C'est le même prix, c'est pas cher, mais c'est introuvable. C'est qui nous vend les cigarettes au marchand de tabac? C'est qui? C'est qui ramène ces marchandises? C'est qui envoie la marchandise sur imitation de Philippe Maurice, des Marlboro de Marseille jusqu'à Paris. Et ça se vend à Barbès, au soir. C'est qui? C'est qui fait tout ça? C'est l'État, c'est qui? C'est l'État. C'est l'État qui fait ça. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il trafique. Bref. Euh, bon. Ça dérange, ça. Bon. J'ai un cartable ici, comme vous voyez. Voilà un cartable. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans mon cartable? Attends. J'ai un ordinateur ici, posé par terre. Attends. Il est posé. La photo d'un endroit paradisiaque. Et sur cette photo, vous trouverez les anges de la nature. C'est qui les anges de la nature? C'est qui les anges de la nature?